Majuah-juah man banta krina perpulungan sine kelengi Tuhanta Yesus Kristus. Sendah enda kita pulung guna ngerayakan kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Kenangkihan Tuhanta ku surga cidahkan man banta uga belinna kuasa di bata ibas Kristus Yesus. Ia enggo mate tapi keke ibas wari si petelukan. Jenari nangkih me ia ku surga. Kenangkihan Yesus jadi jaminan man banta. Maka kita si man Yesus lanai ikuasai kematen. Janah ibas paksana pepagi bengket me kita ku surga. Eme ingan si enggo isikapkan di bata genduari nari man banta. Genduari idilo di bata kita guna tetap ngeluh ngusih kegeluhan si enggo ilakokan idoni enda. Dahin enda mesinjagai geluh ta gelah tetap ersada ras geluh ni Kristus. Giah kita mentasi kini seran ras kematen. Lanai bo jadi kebiaran. Tapi jadi dalam kinersadan ras di bata. Dage arah perayaan enda ate di bata petetap ukurta ngalokan keselamatan si enggo isikap kena man banta. Mari raduras kita rende ibabai musik raspe song leader ta. Kebaktian enda lit ibas gelar di bata bapa sinepa langit ras doni. Ibas anakna Yesus Kristus si enggo nangki ku surga. Ras ibas gelar kesasi badia sinemani geluh manusia. Perkuah ate ras damai lit ibas bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesasi badia ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Asum ia masu-masu, sirang ia ras kalae. Iangkat ia ku surga. Kata enda ibuat ibas Lukas 24 ayat 50 sada. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia ibas kitab ndendenta. Tuhan
Ijin karena kini ulin pendahin Tuhan Yesus. Di bata anggon cidakan kini ulin pendahin alun-alukan kuasa kematen. Jenari nangki ku surga. Ia engkau mereken jaminan keselamatan man manusia site man bana. Janah genduari, mului ia ku surga guna nikapkan ingan man kala sitek man bana. Terpujilah Tuhan ibas kerina perbahanana. Si puji Tuhan ibas keselamatan singgo isikap kena man banta arah kitab ndendenta. Teruskanlah si puji Krina, Tuhan terus kini ulina, menuli kursi kini raja, puji ukur tamin siban, izin tepikan ertai, sinama kesanga benih. Ngasupan manusia ibas ngaloken padan di bata. Di bata enggo nuduhken kini ulin pendahinna. Isikap kena pe surga jadi inganta resada ras ia rasa lalap. Enda mesti jadi jaminan keselamatan man banta. Tetap ngendia ukur ta ngaloken jaminan si enggo isikapkan di bata man banta. Paksa teneng si benaken. Gundari, idilo di bata kita guna tetap ngeluh, ngusi kegeluhan si enggo ilako kena idoni enda. Dahin enda me si jagai geluh ta, gelah tetap resada ras geluh ni Kristus, paksa tenang si benaken. Marilah si akuken dosa ras kearun ateta mandi bata arah kitab ndendenta. Berita simpe tetap ukur manusia siir pengarapan mandi bata. Amin apa Yesus enggo nangki ku surga, labo kita itading kena. Sebab ia erpadan nikapkan ingan man kala sitek man bana. Nina Tuhan. Labo kam kutadingkan melumang. Reh nge aku mulikan dahikam. Ibas rumah bapangku mbas ingan.
Janah lawas me aku nikapkan ingan man bandu. Tuhu kap enda. Adilang labo ku katakan bage man bandu. Kata enda ibuat ibas Yohanes 10:4 ayat 2 bage P10 walu. Si puji Tuhan si petetap ukurta arah kitab ndendenta. Ulah keluarkan aku, oh Yesus Tuhan. Amin bui kedosaku, masa prinama. Yesus, Yesus, sambat akulah. Bersam saja kulah, tetap akulah. Sepak sana kita ngoge kata bata bagian si pemenang si tersurat ibas kitab padan simbaru emo ke kitab Heber bindu 10 sada ayat sada 6 bagian dah kata di bata kini teken man di bata kini teken artina te nandangi kai si iarapkan kita te karena si laida kita kan kini tekena kala si Nuria ipujikan di bata Arkite kan te mandi bata kap maka siang ka krina sinasalid di batan jadikan carah katana krina si tridah ijadikan na ibas sila tridah nari Arkite kan kini tekan abil mandi bata maka ipersembahkan na mandi bata persembahan si ulin asangkan persembahan kain perbahan ia te dan pujin ia ibas di bata nari maka ia kalak bujur sebab ia loken di bata persembahanna kita gente maka ngerana denga ia genduari amina pe ia ngomate kita kan kini teken enoh mandi bata maka laya mate tapi ia angkat ia ku di bata jana ise pelang ngasum jumpa ia sebab engko ia angkat di bata ibas pustaka si badiali tersurat maka ope denga enoh iangkat ngoleben ibana si sentudu ras praten di bata ise pelang ngasum dalankan si sentudu ras praten di bata adi lakin erkini teken sebab krina si rehendahi di bata arus te maka di bata lid dengan ibre kena upah mankala sindarami ia sejena pengogenta ketuaan kala si megikan kata di bata dengan si makaikan cai bas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita hartoto. Bapa sini surga, meriah hukur kami, ibas suarienda iperingati kami, wari kemenangan kami, wari kenangkihan Yesus ku surga. Ija Tuhan ngokeke ibas simatenari, ngunuduhkan diri naman pertibienda, janah nangkih ku surga isak sikan entram jelma, nuduhkan kemuliaan ras Tuhan simada kuasa. Iperingati kami, wari enda, aludam keriahan, janah pengharapan kami, ngasup kami nak sikensa. Ibagikan kami mengkata di batar harenungan kami, bas peringatan wari enda. Tuhan sir kuasa siringan di tengah kami, telah ngasup ka kami tole ngalokan ras ngangka surah-surahandu. Si harus dilakukan kami. Bas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, wari enda, wari si khusus yang maka peringatan, wari kenangkihan Yesus surga, wari ija Yesus tanuduhkan maka ia tuh si mada kuasa ras ia nangkih ku surga
labo belas-belas saja, tapi ada bukti sejarah, ada bukti nyata. Ras enda usur si tentang kala, maka Tuhan tak labo tuh lit, labo tuh keke, tapi sejarah mencatat bahwa Allah benar bangkit. Ras kai fungsi kebangkitan Yesus lit tenah ajar si harus dilakukan. Enda membahan ogen ta, mari si oge kata di bata, si jadi palas renungan ta ibas kitab Padan Simbaru, Injil Markus bindu 10:6 ayat 10:4 se-20 bagian dah kata di bata. Yesus teridah man ajar-ajar si 12 kala. Dungna Yesus encidahkan bana man ajar-ajar si 12 kala. Asumia pak saman krina. I pandang Yesus ia krina sebab lalit kini terkena dengan mersik ukurna. Layate nandangi kalak singgongi dah Yesus mulihi. Jenari nina Yesus manajar-ajarna. Laweslah. Siari donienda jenari beritakan berita si meriah man krina manusia. Ise site dengan ipredikan terkelin kap pagi. Tapi ise silate ia pagi iukum. Kalak site lid pagi tandana ema. Iplausna setan-setan ibas gelarku. Ngerana ia ibas cakap simbarwe. Adi icikep nani pe entah inem na racun. Labo kaden pe iya. Ita makena tanah kubabo kalak sakit. Malam pinakide. Kanca Tuhan Yesus ngerana manajar-ajar ia angkat meia ku surga. Ijahia kundu larah kemuhun di bata. Lawas ajar-ajar. Janhar berita ia ku japape. Tuhan nampati ia ibas dahinna. Janah Tuhan pe ikut dahin ras-ras kala enda. Ibahan Tuhan maka ijapape kala enda beritakan berita ibas di bata nari. IJP jadi tanda kuasa ras tanda sengget. Sejenda pengogenta Shalom manbanta krina. Khotbah tas kalenda luar biasa menjawab banyak pertanyaan. Singgomwe si praktekkan. Kai pertanyaannya, bisakah orang GBKP? Bisakah kalau Kristen si Genduari arbahan tanda sengget bagi si bahan Tuhan? Atau pertanyaan selanjutnya, apakah adilah ngasup biar bahan tanda sengget tanda-tandana ialah tek? Ras apakah krina tanda sengget harus ikuasaina? Maka ia kalak tek relajar kita. Sekalian dah si peringati wari kenangkihin Yesus ke surga. Kitab Ibrani tapi Hebra mengatakan percaya walau tidak melihat. Teenda sangat luar biasa. Membaca kalak te pe mesra. Saja dinggo kalak te biasanya susahkah menggoyang sebuah kepercayaan yang sudah dibangun. Emakan nina kitab Ibrani. Sangap kalak situ amina pelangida. Kuan-kuan sadenda cocok kelman perjabun. Engkai. Labo harus idahan lu makata hendu kelengate perbulangan du tapi te kam kelengate na bandu. Gejapkan. Tapi di skala endaharan tah perbulangan lanai sitekan kuakap mesrang yang pertahankan jabe. Dilape sirang ia bas pengadilan ngome rayung. Karena kepercayaan adalah dasar dari sebuah hubungan. Arkai nari kita ras adilabo sitekan, nemengom kita formalitas Jumpalah sitekan, gua pelanebo sitekan, lanen tah bahbas rumah. Gua kira-kira sidah bagian tali keluarga sekelewat tah, laya sitekan, laya sirang. Gokai gunana kita ras adilabo sitekan, saling mencurigai. Si sedap nakal sitekan. Maka gelah te pasangan taman banta, jaga. Kampe adilate kalak man bandu late pasangan duman bandu pasti kecewa menghuli kam tapi lah itu gua iturikan dulu itu ibu tikan dulu itu karena ada orang gua pe kalak bujur nala itu mbue jedam parna salah sada ia pe usur nebu kala jadi bujur pe kala anggap nak laki penebu krina kala si sulit mempercayai orang lain dika luka batin ne bania usur tokohi kala anggap nak kala penokoh atau ia usur nokohi kala sada bani tokohi, dua ban nokoh. Tapi di kala si membangun kepercayaan, tokohi kala pe ya labo lenge. Berikan na kepercayaan sebab kala si nokoh, tokohina kala si bujur, di batang rebalas bana. Maka tetap berikan kepercayaan. Tapi labo berbuat yang konyol maksudnya.
Adi salah pasangan tak ingatkan, tapi tetap berikan kepercayaan. Gelah ia pebaci merubah diri. Yesus me bagaikel ngeman banta. Sekel nga kecewa na Yesus di kita pe kecewa lah kalau tak banta menghuli kita. Yesus salah satu ajar-ajarnya Thomas. Lah ya tu alakam te entah tandu telukkan ku jena ni. Kubas tanah, kubas ulu Athena. Laku te nina Thomas sekecewa na Tuhan. Lengape ia berkat kubas kayu persilang katakan keke aku baswari petelukan. Lah ingat ajar-ajar padahal itu adalah orang terdekat. Adi kala si Deban lah te man banta lah bedali. Tapi di orang terdekat dulu lah te man bandu guang prasandu. Orang yang selama ini benar-benar Anda kasihi. Si lalap bandu si muhuli janah laya te man bandu. Wewena kam tapi laya te. Ras tempat kita tapi di curahan hati man kala iya. Kita nampak ia, kita pendampingna ras kita rubat, ras kita teman, ras kita rende, ras kita gawa-gawa. Ras kita rekai pe tapi laya tek man bandu teken ia man jelma sia denga tandena. Engkai li si man tamburen. Dengan orang kepercayaan, kelemahan kita pun tidak apa-apa. Yang dalang, si mehulinan ca kita pangnuduhkan ca kelemahan talang, elabo si teken. Ras teman sebagai sebenarnya sangat menyakitkan. MC nanami Yesus. Ras ajar-ajar, ibu ti kena Yesus membuat mujizat. Ibu ti kena alumatana Yesus ibakukan. Bangkit aku pagi basari ketiga, tapi jemaatnya, murid-muridnya tidak percaya, sangat menyakitkan. Engkau tuduhkan Yesus man kala aku ngeluh, ngeruh kala nuri-nuri. Tapi murid Yesus tidak percaya, maka tuduh kena bana. Sope lengan nangki aku surga, tuduh kena man bana, enda aku nina. Tunggal kak Yesus tenda melias. Adik kita gua terban melias bagi Yesus harus terban. Itulah pesannya, tema ka nina. Ia yang ku surga, beritakan. Tanda te ngerana. Kita lekam aneh. Kita usur bas kegelun tenda aneh. Sila terbukti pebluh kita memberitakan ca. Sila terbukti. Nina bapa siano, nina ku begini lo eka percikurak. Silenga akurat datana pangkam beritakan ca. Singgo terbukti. Berita Alkitab lah kampang iya aku lah beluh kena si belena kena pertodiakan kena pengurus kena si kalak tutusena nih tuh si terbukti akurat dari Alkitab atau dari ibadah-ibadah nggo begi kata di bata lah kampang ngatakan tapi sila pase belang bawa te sandiru lah sademan beritakan nina jena apa yang harus kita beritakan tanda nakam erkini teken nina te kam nandangi selaidah nina jena ajari krina jelma ibas gelarku. Pridikan ia ibas gelarku. Dahi jelma seku tampuk doni. Usur kalau katakan di mana si tampuk doni? KSD nda tampuk doni. Nen ibas benua si de banari. Kalau perlu ku Amerika kalau kamar khotbah. Sekelewat dua pe tampuk doni. Ijakam tading jeng tampuk doni. Si benakan adili kakari dalam nama kita terdahun berita terdahun ka derte nakin pelo kita berita kita pelo te kalak lala ban serayane lala ban pengurus PJJ pengurus kategorele urak kini tekan kalak singrane pela manusihan ranan na pela kundulina nina kuan-kuan kalak karo goncenan ca kundulina malah terteki si bujur pe si ban baci kalak late idana praktek kegeluhun tadarata contoh kasus mari si jaga kita jaga kesehatan arah virus corona singra nelar masker malah kalak te pakai dupe masker du baci kalak late kaya gianina labo lo mempan corona banta kebal kita kalak karwenda nina ngor masker kita ngor pakai sarung tangan bersih cara hidup talah kalak te enda lakakin kamar masker kadarata cengrane ka kita tentang kesehatan bawa game ngerana kita cidah kedekala kita kedekopi ang gawar se sat kopongen darat lah kalak te ngerana kita dah kalak kita sisa-sisakan ngerana kita berbutan harta warisan kita ngerana kita nurikan pengejapan dah kalak yang Jumat tapi gedangan dukutna sa sinuanna lah kalak te
Beritakan berita si meruah itu adalah sebuah data yang sudah akurat. Ida jelma sinterem Yesus keke dan naik ke sorga. Nina man ajar-ajar na ope dengar aku nangke ke surga. Beritakan berita si meriah janah ajari. Jadi bedana cikura ras berita si meriah. Adi cikura dah kam casi katakan cakari ketundukan. Aku penina kalang ku begini ta. Lanai si kunduli rananta. Tapi dia berita si meriah. Tidak hanya memberitakan, diajarkan. Berarti Anda menguasai materi yang Anda ajarkan. Adi menguasai berarti kampeng go bas kata 11 kandoe. Adi iya si keleng-kelengan nindu kampe leben go kelengi du keluarga andu. Adi iya ku gereja nita kam leben go ku gereja. Adi iya kita sembah nindu kam leben sembah. Adi iya kita menjingkat nindu kampe menjingkat. Olah teori, tidak berpraktek. Bedana cikura ras memberitakan berita si meriah. Sebelum Anda ucapkan, Anda sudah kerjakan. Ngasup nge sebelum katakan duman kalak jaga kesehatan kalau ben jaga do kesehatan jabundu berita si meriah makanina dari kini tekan kain nina jena kalak sir kini tekan kutemani kam sekedungan zaman nina ada janji Tuhan maka kai pesiban ajar-ajar ku japi laus ije lit tanda sengget dan li penungkunan bagi pembuka renungan tanda ini na adi kalak site man Tuhan baci iplaus na setan. Lik genduari jelma lah baci iplaus setan. 2 agenda catatan sada. Coba-coba kena kin plaus setan ia perlu untuk man Tuhan Coba-coba kena setan dai labo laos ia pe ikut seluk. Di coba-coba. Si peduakan lik kalak tutus plaus na setan lah laos. Lengatan tu sinoto kencela li ibas kuasa. Siman plausan ekin pendela tena agui jinujungna. Maka lo darat kalak singgit dia agui jinujungna. Maka li kalak setanan dahina Yesus iplaus Yesus setan Li kalak pentang idahina Yesus pepalam nanya. Li kalak cempang idahina Yesus ipepalam nanya. Li kalak sakit isungkun Yesus. Te iya ipepalam Yesus. Beda. Jadi ulah kak siakap adili kalak notokan lah lepas. Seutuhnya orang yang mendoakan itu tidak ada Roh Kudus. Belum tentu. Sebab bentuk karunia. Maka sepeduakan kita. Lid kala enggit itu token kita akan ngatakan saya lo pernah pelajari kami lo ina sekolahku ninta ka. Setiap orang yang percaya akan melakukan sesuatu tumpang tangan yang malam. Dah gua maka tumpang tangan pendeta sadenda di lo dibata orang tua ku nggo makele iya rumah sakit dah. Labo makasal tumpang tangan artinya sehat bagi kita. Sehat pertandina pe bacin tumpang tangan ada yang ngadap mandibata asangkan berkat ialah kini tekan berkat layar pengharapan jadi sehat itu definisinya bisa saja menghadap Tuhan emak kita siban konsep terakhir nah di bagian teta krina ndai pe kita mindo totokan ban perlu ngalela perlu lah bu pernah deku gereja encedung si totokan lah ka malam ngilas teta pengkhotbah pendeta pertua dia kan maka kita perlu pernah sidahi kala siwah kalak mandahin 11 lah sidahi tupung li si mandahin jabuta menghantu gel kita ngerana kerina ndahi kalak labu kita je si bagelo kalak te kalak si te labu maka seh pemindonna tapi bagai toto kena malam matena apapun yang terjadi setelahnya maka nina bas pustaka te amina pelangidah laidah na kuasa Tuhan tempat tapi te iya si toto kena sehman Tuhan itulah rekini tekan jadi obah cara rukur ta mindset ta berubah. Enca kenakin Yesus ke surga. Penutup renungan ta. Nina dejena. Mbue tanda senggat baci bana. Mbue berarti orang-orang yang percaya lah bumplau setan ngenca. Galaula kita terkontaminasi li piga-piga aliran. Harus belum plau setan. Pinangko piyam plau setan. Lah ngoka bagi guru si baso kita enda. Pemetah talenta karunia sirhabas Tuhan mbue karunia ngerana asal ngerana yang ikut kala etah pulung kala krina langsing ngatakan etah pulung eda labo kal teh ngerana nurikan pengejapan tapi masin kinranana sebab lagu lang kana mahuli etah ninggala kain nina bagi kena anak dengo estelu lang bapa nanda taman SMP pelabo tapi perban arkini teh kenia malang kal kala keman bana lid de balabo beluh rende tapi ngajari kala rende beluh. Lid kala labo beluh kelia sekolah tapi erjuma beluh kelia. Bagi kebeluhan ras krina karunia di bata. Jadi jangan pernah pikirkan adilah kita anak muda na gereja nda lalik karunia bata. Lenga tentu jelma si sini duruah mbue kel si di bata man bana. Saja perban lalik kesempatan na nuduhkan kai silit basia.
lah tempat-tempat lik karunia ema kolam lewas man sklewata rasman banta bandu pelik karunia Tuhan lah tak kendu ras lap darat do ema karajin beribadah arkini tekan glai dandu kain dia silik basaku Tuhan laku tempat darat sa padahal ngo bre kendu. Mari sama-sama merenung. Nina beritakan, beritalah kam arah kai silit bas kam. Jangan pingin jadi pengkhotbah seperti pendeta. Jangan pingin jadi penyanyi, jadi musisi saja. Jangan pingin jadi singer saja. Jangan pingin jadi orang-orang beken di depan sana saja. Ibalik aku ban acarenda, me aku idahandu tunggale. I belakang kamera kue lit pitu jelma silang ngadi-ngadi rahin ras. Labaci ikut ras aku rekaman. Tapi di laban na ladung video enda. Pekarunia, lit tukang foto, lit tukang listrik, lit tukang sound, lit sinagang komputer, lit singedit sa, lit si mengkuit wire-wire, lit krina, ras menurun duela karunia. Kalau ulas katakan pendeta si beremplau setan dengan calik karunia. Mabagem kita perpulungan. Ula karya kam dua di kujuma ku rumah dah Hindu, arbinaga dah Hindu, mbak motor dah Hindu, lali karunia bas kam lit. Ras arah silit bas kami kam arah berita perjuma pe baci jadi perjuma si muhuli perbinaga pe perbinaga si muhuli permotor si muhuli pegawai si muhuli tepat waktu lah korupsi guru muhuli ersikap ia lah sembarang ngajar medis yang beretika kelengatena mereka nasi muhulina. Selamat berita si meriah, selamat memperingati hari kenangkihan Yesus ke surga. Amin. Ras kita toto. Bujur Tuhan ibas katandu singgo sohman kami, gelah kami ngasup berberita si meriah, Tuhan sinampati kami. Ibas Yesus Kristus alokan kami katandu. Amin. Mari siakukan kini tekentar, adukan krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa donieda, ninta dage. Aku te mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinapalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadera kesah si badia, tubuh idur si ngudang-ngudang nari. Si so kliamen tergelar si Maria. Singina nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematian, petularikan ko keke basi matenari. Nangkih ku surga, perkundul narah kemun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmu ya pagi, ngeranakan singgulura singgo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sana gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Si katakan bujurman Tuhan, ibas serdalan lalu muli kebatinta, janah sisakan persembahan taman di bata, kata di bata si jadi palas persembahan ta, tersurat ibas kitab Padan Sing Baru Roma 10:2 ayat 2 Nina. O senina-seninangku nginget perkuah ate di bata simbelin, sisa kenaman banta, kupindo man bandu, endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singeluh, rikutkan singen Atena, sabab bagai harusna kamar sembah man di bata suwe ras biandu, selaku makhluk sirukur. Iherta ngendaskan persembahan, mari ras kita rende. Undeskan kami man bandu, sada bagi pemerendu, persembahan kami bandu, gelai alokandu. Pasu-pasu lumit gelap, sita dengi bas kami, ajari dage kami, persembahan baru. Mari ras kita artoto guna persembahan ras doa siapa ata artoto kita. Wari endai peringati kami, wari kenangkihin Yesus ke surga. Artoto kami Tuhan bas krian ukur kami.
iperingati kami, di bata simada pertibi, singgo nuduhkan kuasa kemuliaan singgo mereka man kami, sada misi agung, eme guna berita karena perdalinan kegeluhan di bata, ras guna keselamatan bangsa-bangsa. Ibasiai katakan kami bujur Tuhan, kam goroh kudonienda ngajari kami ras mereka tugas sembeline, iatan kendu kami jadi arondo, maka baci kami metunggung iglari ajar-ajarndo. Arah tengah kebatinenda tetap kami ngatang bujur, alunahkan persembahan kami, alonget ningen pebadiakan persembahan kami bagi singenakap kam. Artoto kami gelah krina perpulungan du anak-anak du, khususnya si ngikuti kebatin ibelang-belang pertibienda. Gelah ersuruh ukur kami, gara kesasi badia silik di bawah diri kami, gelah tetap ilakukan kami, perintah Tuhan, berita si meriah seku tampuk doni, ngajari jelma sinterem, alu berbagai-bagai dampar, alu berbagai-bagai cara, alu berbagai-bagai kengasupan silik bas kami, arkiteken berita si meriah enda, labo arah khotbah saja, tapi arah perjalanan kegeluhan si tetap wari, khotbah si tuhu-tuhu, isahkan kami alur ban kekelengan. Maka Tuhan ajari kami krina, gelah ijaga kami, perlagu langkah kami, pendahin kami. Sebab are meituduhkan kami, ise bapa si sembah kami. Arah karakter kami, arah krina pendahin kami. Ituduhkan kami, ise bapa si sembah kami. Maka termulia, termurmur makam. Enterem kala artadah atendahi kam. Arkiteken idahna biak si muhuli, bas anak-anak sir sembah man bandu. Enda mempertoton siapat kami Bapa, andeskan kami man bandu ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari sebelaskan perpadanan ta'alu responsoria. Turang rasenina Tuhan Yesus nggondahi kendahinna alu muhuli idonienda. Janah kenduari nggo isikap kena ingan si muhuli man banta. La arwateku, lanai akum biar geluhku enggo ijamini Tuhan. Tuhan nggonahkan padana, maka ia tetap nemani kam seku kedungan zaman. Kupuji dengan ku pebadiakan ma Tuhan, kundeskan diringku, ngikutkan dalan si enggo benakan do arah lebengku. Ijenda aku Tuhan, suruhlah aku. Tuhan si masu-masu kalak singgit ngelakukan perintahna, maka mari si puji ya arah dendenta. Mari raduras kita toto bagi ajari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar doi pebadiamin, rahmin kerajaan selamin praten bas dunia bagi surga. Berikan man kami akan cukup bas waris na enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak pak kami. Olamin kami baba kambas percobaan, tapi ulangilah kami dur si ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si negara-negara. Amin.
Kam idilo maba berita keselamatan ku kerina bangsa manusia. Jenari bahanlah ia jadi acara jadi bata. Jangan geluh ngikutkan kerina singgoi pedah kenaman bandu. Guna sie alo kelah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata arsinal sal ibabondu. Janah melias satena ngenahan kam. Itatap di bata kukam. Janah malam atendu ibahana. Amin.